مجھے یقین ہے کہ یہاں پر جتنے آئے ہوئے ہیں یہ سب کسی نیتا کو سننے نہیں آئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام کو سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کا حال یہ ہوگا، گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی بے شک ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی۔ بے شک یہاں پر کوئی شور نہیں مچا رہا ہے، بلکہ ہر آدمی جو چپ بٹھا رہا ہے وہی شور مچا رہا ہے۔ بے شک آپ غور کر کے دیکھ لیں، جو جو خاموش کرنے کے لیے آواز اٹھا رہا ہے اسی کا شور ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے اللہ کا واسطہ چپ ہو جاؤ، سامنے والا کہتا ہے رسول اللہ کا واسطہ چپ ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے واسطے۔ یہ دیکھو جتنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں آپ سب شور مچا رہے ہیں، کوئی کسی کو خاموش نہ بٹھائے، کوئی کسی کو خاموش نہ بٹھائے۔ ہمیں پتہ ہے دنیا کی بڑی سی بڑی فوج کو سنبھالا جا سکتا ہے، دیوانوں کو نہیں سنبھالا جا سکتا۔ بہت خوب ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ بے شک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں کا ہجوم ہے۔ میرے عزیزو، وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا، میں ایک ہی جملے پر اپنی گفتگو ختم کر کے چلا جاؤں گا۔ اس طرح کی ہمہ ہمی میں گفتگو نہیں ہوگی۔ ایکو بند کر دو، ایکو بند کر دو، بیس بڑھا دو۔ اقبال نے کہا ہے یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر پہ دریا و صحرا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی لذت جسے ملتی ہے وہ دونوں عالم سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، وہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ آج جس لذت کی ہم سب کو ضرورت ہے وہ عشق مصطفیٰ کی لذت ہے۔ بے شک سبحان اور ایک بات میں کہہ جاتا ہوں میرے عزیزو، بار بار دنیا تمہیں خریدنے کی کوشش اس لیے کرتی ہے کہ بکے نہیں ہو، اور جو بکا ہوا ہوتا ہے اسے خریدا نہیں جاتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور بکا ہوا کس کے ہاتھ میں؟ دنیا کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ شاعر نے کہا ہے بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جو ایک بار دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو سپرد کرتا ہے، پھر بڑی سی بڑی طاقتیں اس کی بولی نہیں لگا پاتی۔ آپ کو پتا ہے وقت کے عبقری شخصیت جن کو اللہ نے قلم کی دولت عطا کی، زبان کی دولت عطا کی، علم و ہنر اور فن میں یکتا روزگار، بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، جن کی نعتیہ کلام کا حال یہ ہے کہ پوری دنیا آج گونج رہی ہے ان اشعار پر۔ ان کے زمانے میں بھی کوئی صاحب آئے تھے اور کہا تھا کہ مولانا آپ اچھی شاعری کرتے ہیں، ہمارے علاقے کے ایک بڑے سیٹھ صاحب ہیں، ان کی شان میں بھی کچھ لکھ دیجئے، بے شک ان کی شان میں بھی کچھ لکھ دیجئے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی صرف شاعر ہوتے تو لکھ دیتے، اس لیے کہ شاعروں کا مزاج ہوتا ہے سیٹھوں کی تعریف کی جائے گی تو وہاں سے نذرانہ ملتا ہے، بے شک بے شک۔ بڑے لوگوں کی تعریف کی جائے تو وہاں سے لفافہ ملتا ہے، لیکن وہ اعلیٰ حضرت صرف شاعر نہیں تھے بلکہ آپ کی زبان سے سنو اعلیٰ حضرت کون تھے؟ وہ کہتے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ بہت خوب ماشاءاللہ۔ جس گلی میں تاجدار مانگتے پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں، تم مجھ سے دنیا داروں کی تعریف لکھوا رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے پھر کیا لکھا؟ کہنے لگے کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے
کہ गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। अजीजान गिरामी वक़ार, जो बाजार मुस्तफ़ा में बिका हुआ है वो फिर दुनिया के हाथों में नहीं बिकता, बेशक इधर उधर उसकी कीमतें नहीं लगाई जाती। आज आपके सामने सिर्फ इतनी बात अर्ज करना चाहता हूं, दिल को बेखौफ बनाने के लिए हुजूर पाक के इश्क से इसको भर दो। इसलिए कि आला हज़रत ये भी फरमाते हैं, जिस दिल में रसूल पाक की मोहब्बत बस जाए फिर उसका हाल ये है, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। सुभान अल्लाह। और फिर खुद अपने फख्र से यूं भी कहते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, सुभान अल्लाह। बेशक क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह। दरबारे रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दरबार से वाबस्ता औलिया हैं, उनके भी कुत्ते का हाल ये है कि वो शेरों को भी खतरे में नहीं लाता, परवाह नहीं करता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो चलता फिरता है। मैं आज एक बात कहता हूं, बहुत सारे लोग हमसे ये पूछते हैं, इतने सारे नौजवानों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, जहां जाते हैं ये भीड़ जमा होती है और ये क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या इनको किसी बात की तैयारी कराई जा रही है? मेरे अजीजों, जिसके दिल में भी शक व शुबा है, मैं खुल करके बयान करता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी बात चाहता हूं, इतनी बात चाहता हूं, हमारी कोई ऐसी तंजीम नहीं जहां चाकू छुरी बंदूक बारूद की तरबियत दी जाती हो। हमारी कोई ऐसी जमात नहीं है जहां खुफिया प्लानिंग की जाती हो, सीक्रेट मीटिंगें की जाती हो। हमारी छुपी हुई कोई मीटिंग नहीं है। किसी नौजवान को हम वरगला करके किसी को मारने की तरबियत कभी नहीं देते। हाँ, बात सिर्फ इतनी करते हैं, मेरे अजीजों, तुम्हें किसी से भी मुकाबले करने की जरूरत नहीं। अपने आप के दिल में हुजूर का इश्क ऐसा बसाओ कि तुम्हारे चलने फिरने से ही कई कीड़ों की यूं ही मौत आ जाए। वाह वाह। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कीड़ों को यूं ही मौत आ जाए। आशिक रसूल जिस तरफ से चलता है उसकी खुशबुओं से शैतान भागता है, बेशक उसकी हवा से शैतान भागता है। अपने आप को बेच दो बाजार मुस्तफा में। बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में जो आता है उसका हाल ये होता है। हज़रत सफीना कहते हैं, एक सहाबी है, जंगल में उन्होंने रास्ता देखा हुआ था लेकिन भटक गए, रास्ता पता नहीं था और इधर उधर देख रहे थे, रास्ता तलाश कर रहे थे। अचानक एक शेर सामने से आया। शेर जिसके सामने आ जाए फिर घिग्गी बन जाती है, हाथ पैर कांपने लग जाएं। लेकिन वो दरिंदा जो मुंह फाड़ करके आ रहा था, भूखा शेर, किसी पर भी हमला कर सकता है। जब करीब आने लगा, हजरत सफीना जो सहाबी रसूल है, गुलाम मुस्तफा है, कहते हैं मैंने शेर को पुकार कर सिर्फ इतना कहा, या अबल हारिस अना मौला रसूलुल्लाह, ऐ फाड़ खाने वाले दरिंदे, तू जानता है मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। वाह वाह। बेशक एक ही जुमला कहा, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। रिवायत में मालूम बताया गया है कि वो शेर जो मुंह फाड़े आ रहा था, अचानक सर झुकाया, हज़रत सफीना के तलवे छाटने लगा। सर झुकाकर उनके कदमों के बोसे लेने लगा और वफादार कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ फिर आपको मदीने तक का रास्ता भी बताकर चला गया। एक बात याद रखो, जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हो जाता है, मौला तबारक व ताला कायनात उसकी तरफ फेर देता है। इसीलिए मैंने कहा, मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बात फरमाते थे और बड़े गर्व की बात है, फख्र की बात है। वो क्या है सुनो, आपका नातिया कलाम आपने सुना होगा। हुजूर ताजुश शरिया का मशहूर जमाना नातिया कलाम है, मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सुल दुहा कर दे, गमों की धूप में वो साये जुल्फे दुता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। लेकिन ताजुश शरिया का ये शेर तवज्जो चाहता हूं, फरमाते हैं जहां में उनकी चलती है, जहां में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, आला हजरत आला। मेरे अजीजों, ये सिर्फ नातिया शेर नहीं है। सुनियो, तवज्जो है, मैं एक सवाल आपसे करता हूं। मेरे मुर्शिद गिरामी ने तो ये फरमाया जहां में उनकी चलती है। अगर तुम्हारा अकीदा है तो बताओ, जहां में उनकी यकीन है आपको? दिल से कह रहे हैं आप? जहां में उनकी चलती है। हाँ, किसी और की नहीं, आमिना के लाल की। ओह बेशक। हम ताजदार मदीना की बात कर रहे हैं। हाँ, ये हुकूमत तख्त पर कोई भी आ जाए, चंद दिनों के लिए आ जाए, चंद सालों के लिए आ जाए, रूहों पर और दिलों पर हमारे अगर हुकूमत है तो ताजदार मदीना की। ओह बेशक, सुभान अल्लाह। और जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। और हुजूर पाक के गुलामों ने देखा भी है। आपको पता है, हजरत साद इब्न अबी वक्कास 400 घुड़सवारों को लेकर इराक में चल पड़े। इराक से उन्हें ईरान जाना था, लेकिन बीच में दरिया है, दरिया अबूर करने के लिए रास्ता नहीं है। सामने जितने ईरानी फौज थे, सबने दरिया के पुल जितने थे, ब्रिज तोड़ दिए कि कहीं ये साद इब्न अबी वक्कास के 400 साथी, मोहम्मद अरबी के सिपाही इधर क्रॉस करके ईरान में ना आ जाएं। ब्रिज तोड़ डाले, सारे दरिया के ऊपर जितने पुल थे तोड़ दिए। लेकिन क्या उन्होंने हौसला तोड़ दिया? क्या ईमान वालों के अज़्म और उनके इस्तिकामत को तोड़ा? नहीं। साद इब्न अबी वक्कास अपने 400 साथियों को लेकर दरिया के किनारे खड़े होते हैं, कहते हैं ऐ मेरे साथियों, चलो आगे चलना है। साथियों ने कहा कैसे चले? कहा इसी पानी से चलना है। सहाबा ने ये नहीं पूछा उड़ कर जाएंगे या तख्त बिछा कर जाएंगे, कैसे जाएंगे किसी ने नहीं पूछा। साद इब्न अबी वक्कास ने कहा मैं अपना घोड़ा पानी में डालता हूं, तुम भी मेरे पीछे पीछे चल पड़ना। ये मैं रसूल पाक की बात नहीं कर रहा हूं, ना किसी रसूल या किसी नबी की, बल्कि रसूलुल्लाह के गुलामों की बात कर रहा हूं। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं कि हमने घोड़े इस यकीन के साथ डाल दिए थे कि पानी पर भी तो उनकी चलती है। और जैसे ही घोड़े उन्होंने दरियाए दजला में डाले, अरे दरियाए दजला की गहराई इतनी ज्यादा है कि आज अगर अंदर कोई चीज डाली जाए तो 10 मिनट लग जाए पहुंचने के लिए, गहराई है। लेकिन जब ये घोड़े डाले, एक ने, दो ने, 4, 10, 50, 400 सहाबा पानी पर घोड़े डाल चुके हैं। लेकिन जानते हो पूरी दुनिया हैरत में थी, घोड़े के टाप में पानी तक नहीं लगा, वो चलते हुए इसी तरह ईरान की सरहदों में आ गए। ये तारीख की मशहूर किताब तारीख तबरी में लिखा हुआ है। ईरान के फौजियों ने फारसी में पुकार कर कहा था देवा आमदंद, देवा आमदंद, ये तो जिन्नात की जमात आ रही है, ये जिन्नात की जमात आ रही है। अब तक हमने पानी पर चलती हुई जमात कोई नहीं देखी। लेकिन ऐ सुन्नियों, मैं कहता हूं ये रसूलुल्लाह के वो गुलाम थे जिनका यकीन था कि अगर मोहब्बत मुस्तफा में हम पानी पर घोड़े डाल भी दे, अल्लाह रास्ते पैदा करेगा। इसलिए कि जहां में उनकी, पहाड़ों ने रास्ते नहीं रोके, आंधियों ने, तूफानों ने रास्ते नहीं रोके। वो सहाबा थे तारिक बिन जियाद, जिनके बारे में तारीख में आज भी मशहूर है, जब ये सबसे पहले दरिया क्रॉस करके आने वाले मुसलमानों में, यूरोप में उतरने वाले, जानते हैं उन्होंने कश्तियां भी जला दी थी। जिन कश्तियों में बैठ करके आए थे, कश्तियां जला डाली। क्यों? अपने साथियों से कहा इसलिए हमने जला दिया है कि पीछे जाने का किसी के अंदर ख्याल भी ना आए, या तो फिर मोहब्बत मुस्तफा की शमा रोशन होगी या फिर हमारी कब्र होगी। यह आज़म और इस्तिक़लाल था, यह हौसले थे। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पाक, जिसको इकबाल ने 2 जुमलों में पूरा बयान कर दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं। अजीजान गिरामी, हुजूर पाक की मोहब्बत की लज्जत जिसे मिली है उन्हें अंदाजा है। वो हवाओं के थपेड़ों से नहीं घबराते, मौसम की सख्तियों से नहीं घबराते, जालिमों के जुल्म से नहीं घबराते, और इस तरह शयातीन के शर से वो नहीं घबराते। बाज लोग आज नर्वस होकर के कहते हैं हालात क्या हो गए मुसलमानों के, जहां जहां देखो इनको मारा गया, कत्ल किया गया, टुकड़े किए जा रहे हैं। और कुछ लोग तो तालियां बजा बजा करके देख रहे हैं, गज्जा में देखो बच्चों को मारा जा रहा है,
یہ بے رحم لوگ جو تالیاں بجا بجا کر دیکھ رہے ہیں، ان کو ایسا لگ رہا ہے ابھی چند دنوں کے بعد اسلام ختم ہو جائے گا. یہ بچے مارے جا رہے ہیں، یہ گن رہے ہیں 1000 2000 4000 5000 10,000 تعداد گن رہے ہیں وہ بچوں کے مرنے کی، اور اس کے بعد دل میں یہ خیال کرتے ہو کہ چند دنوں کے بعد یہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا. ظالموں تمہیں پتہ نہیں، ہماری تاریخ میں کربلا بھی ہے، ہماری تاریخ میں بدر و حنین بھی ہے، ہماری تاریخ میں احد و خیبر بھی ہے، لیکن تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے گردنوں کے کٹ جانے کا نام اسلام ختم نہیں ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. نروس ہونے کی ضرورت نہیں حالات کے ساتھ. ابھی اس وقت کیا چل رہا ہے؟ اندھیرا ہے، رات کا وقت ہے نا، سب کو پتا ہے، لیکن کوئی گھبرایا ہوا نہیں ہے. سب کو پتا ہے جو مولا رات لایا ہے وہ صبح بھی لائے گا، جو رات کے اندھیریاں لایا ہے وہ سورج بھی طلوع کرے گا. آج اگر امت مصطفیٰ پر اندھیریاں چھائی ہیں، تھوڑے دنوں کی بات ہے کہ پھر وہ اجالے آئیں گے، وہ روشنیاں آئیں گی. دنیا دیکھے گی جب ایک امام مہدی کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا اور ہر جگہ سے پرچم رسالت بلند ہوگا. آج کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوئے، لیکن کل کو یہ دن آئے گا انشاءاللہ ہر زبان کہے گی لبیک یا رسول اللہ. کسی کو دقت ہے تو وہ اپنی دقت کا علاج کرے. تھوڑا سا وقت بچا ہے، میرا پیغام سن لو. میں نے شروع میں ہی کہا بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں. اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. اے نوجوانوں، خاص طور پر آج پوری دنیا تمہارے چال چلن کی طرف دیکھ رہی ہے، تمہارے طور طریقے کو غور سے دیکھ رہی ہے. ایک بات بتاؤ، ایک بات دل پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھتا ہوں، آپ بھی اپنے ضمیر کو بیدار سمجھتے ہو تو مجھے جواب دو. دنیا اگر تمہیں رسول اللہ کا غلام کہتی ہے تو کیا تمہیں کسی کو اعتراض ہے؟ کسی کو برا لگے گا؟ حضور کا غلام کہنے پر آپ کو کسی کو برا لگے گا؟ میں اپنی بات تو یہ کہتا ہوں، میں دعا یہ کرتا ہوں مولا غلام تو بہت دور کی بات ہے، اے اللہ پوری دنیا میں میری پہچان ایسی بنے کہ دنیا مجھے مدینے کا کتا کہا کرے. اس بات میں بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں بلکہ شوق ہے، ہم سعادت سمجھتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اللہ کا اگر غلام کہتی ہے دنیا تو آپ کو تکلیف ہوگی؟ نہیں تکلیف ہے، خوشی ہوتی ہے. اور اگر خوشی ہوتی ہے تو میرے عزیز کھل کر کے غلامی کیوں نہیں کرتے؟ چھپ چھپ کر کے حضور کی غلامی نہیں ہوتی. حضور سے اگر محبت کیا ہے کھل کر کے حضور سے محبت دکھاؤ اور غلامی میں آؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رات کی اندھیریاں آئیں تو تم تاش کے پتوں پر بیٹھے رہو. حضور کی غلامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں شراب کی بوتل ہو اور تمہارے گھروں تک نشہ پہنچ جاتا ہو. نادانوں، حضور پاک کی نسبت تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ خسیس چیزیں اور ذلیل چیزیں تمہارے ہاتھ میں کہاں سے آ جائیں؟ تم کو خیر امت کہا گیا ہے. نشہ بہت دور کی بات، لینا تو چھوڑو، سونگنا بھی تمہارے لیے جائز نہیں، سونگنا بھی تمہارے لیے جائز نہیں. اور اگر تمہارے اندر یہ حالات آ گئے، گلی کے نکڑ پر بیٹھے ہوئے نوجوان سے اگر لڑکیاں ڈرنے لگ جائیں کہ یہاں سے گزرو تو یہ چھیڑ خانی نہ کرے، ہماری عزت محفوظ رہے گی کہ نہیں رہے گی، تو پھر تم پر غلامی صادق نہیں آتی. تم نے جھوٹ کہا ہے حضور پاک کی غلامی. حضور پاک کا غلام وہ ہوتا ہے جس کے لیے کائنات انتظار کرتی ہے، پوری کائنات پلکیں بچھا کر انتظار کرتی ہے. اللہ کے رسول کا غلام ہماری طرف آ جائے. آج اعلیٰ حضرت کی وہ بات سن لو. آپ کو یہ یقین ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد فرشتے 3 سوالات کریں گے، تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا؟ سب کو پتا ہے نا. تیسرا سوال کیا کریں گے؟ حضور کو دکھا کر پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ یہ سوالات سنے ہو کہ نہیں کبھی پہلے؟ حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا نا، اور اکثر لوگ یہیں آ کر اٹک جائیں گے.
बहुतों को तो ये जवाब तो पता है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरा रब अल्लाह है, लेकिन हुजूर की तरफ आकर बहुत सारे मुनाफिक कहेंगे हा हा ला अदरी, मुझे अफसोस मैं नहीं जानता। लेकिन जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया में बेपनाह मोहब्बत करता था, कब्र में जब उसे पूछा जाएगा तो उसका जवाब क्या होगा? उसका जवाब शायर के शेर में इस तरह होगा, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। और जब तुम्हें पता है कि कब्र में उनको आना है और मुंह दिखाना है और हुजूर पाक की तरफ इशारा करके जब पूछा जाए जवाब दूंगा तब नजात होगी। और आखिरत के बारे में पूछता हूं मैं आपसे, आपको ये भी हदीस सुनाई गई होगी, बचपन से उलमा से सुनते आए होंगे, पूरी मखलूक आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएगी, वो किसी और नबी के पास भेजेंगे, नबियों के पास घूमती फिरती ये मखलूक रसूलुल्लाह के पास आई, मेरे आका फरमाएंगे आज मैं तुम्हारी शफाअत के लिए बैठा हूं। ये हदीस भी बचपन से सुना है ना, सुना है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, जिसका हाथ मेरे आका पकड़ ले उसके लिए जन्नत वाजिब है। हुजूर पाक उसको पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहे होंगे। दो ही बातें मैं पूछता हूं मेरे अजीजों, जब कब्र में भी हुजूर पाक के अलावा कोई चारा नहीं है और हश्र में भी उनके अलावा कोई चारा नहीं है, वो जो न थे तो और वो जो न हो तो, जिंदगी में भी वो जो न हो तो, और कब्र में भी वो जो न हो तो, हश्र में भी वो जो न हो तो, अगर नबी ना हो तो कुछ नहीं है। फिर सुनो, बरेली के इमाम कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज तुम्हें उस दरबार में आ जाना है। और देखो मेरे अजीजों, आज ये हुजूम मुंबई की सड़कों पर, मैं ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, कल मैं बंगाल की खाड़ियों से आया, बिहार गया, कई इलाकों में जिस मजमे के पास जाएं यही अंदाज है। सारे मुसलमानों का डीएनए इश्क रसूल में एक ही नजर आता है, हर जगह एक ही है, एक ही तौर तरीका है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये मिंबर पर जो मुझे इज्जत दी गई है या मेरे इंतजार में ये महफिल सजाई गई है, वो इसलिए नहीं है कि रूलिंग पार्टी का कोई नेता आया हुआ है या सत्ताधारी कोई मिंबर आया हुआ है। नहीं मेरे अजीजों, हमें जो इज्जत मिली है वो बात सिर्फ इतनी है, या रसूल अल्लाह जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया है। ये निस्बत मुस्तफा की बात है। इसीलिए फिर मैं दोहरा रहा हूं बार बार ये बात, आ जाओ दामन मुस्तफा में, आ जाओ एक बार उस बाजार में अपने आप को बेच दो। बाजार में बेचने का मतलब ये नहीं है कि तुम दुनियावी अय्याशियां यूं ही जारी रखो। अभी मैं नारा लगाऊंगा तो सब जवाब देंगे, मैं कहूंगा इस्लाम, क्या कह रहे हैं, इस्लाम जिंदाबाद, ये दिल से कह रहे हैं आप, इस्लाम। फिर मैं आपसे पूछता हूं, घर में जाओ तो घर में तुम्हारी बेटियों पर इस्लाम जिंदाबाद क्यों नहीं दिखता? घर में तुम्हारी बीवियों पर इस्लाम जिंदाबाद क्यों नहीं दिखता? शादियों के महलों में जाओ तो वहां इस्लाम कहां गायब हो जाता है? फिर तुम्हारे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्लाम कहां चला गया? मेरे अजीजों, फिर दिल से पूछो, मैंने तो हर जगह नारा लगाया इस्लाम जिंदाबाद, लेकिन ये कैसा झूठ है कि घर में इस्लाम को जिंदा नहीं रखना चाहता और सड़कों पर इस्लाम जिंदाबाद। इब्तिदा अपने घर से हो, इब्तिदा अपनी जिंदगी से हो। शर्म है उन नौजवानों पर जो हुजूर की सुन्नत नहीं रखना चाहते और जान देने की बात करते, हुजूर पाक पर जान देने की बात और हुजूर पाक की सुन्नत से दूरी, ये मेल नहीं खाती बात, ये अमल और कौल में मेल नहीं खाती है बात। इसलिए आओ, हम जब नारा लगाते हैं और बात करते हैं तो मुकम्मल यकीन के साथ, और आज अहद करके उठेंगे इंशाअल्लाह, अहद करके उठेंगे। क्या अहद करेंगे? जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, जरा ऊंचा, जिंदगी है नबी की। अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ। या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान। हम आए यहां, उठे भी वहां, जमीन और जमा, मकीन और मकान,
चुनी न चुना और बने तो जहां। जब सबका ये यकीन है कि रसूलुल्लाह के लिए हमने वक्त कर दिया है, हमारी जुबान भी, हमारी जान भी, हमारा आना भी, हमारा उठना भी सब रसूलुल्लाह के लिए है, तो क्या ही अच्छा होता कि दुनिया देख करके तुम्हारा नाम पूछ करके पहचानना चाहती है। तुम जब पूछते हैं तुमसे नाम क्या है तुम्हारा, नाम कुछ बता दिया, उससे भी पता नहीं चला, बबलू नाम है। फिर पूछा कि पता नहीं चल रहा किधर का है, बाप का नाम पूछा, बाप का नाम राजा बताया, वहां भी नहीं पता चला। फिर दादा का नाम पूछा, कुछ नहीं कॉमन लग रहा है। ऐ नादानो, अगर किसी को पहचानना हो, मेरा नाम क्यों पूछे, मेरे बाप का नाम क्यों पूछे, मेरे दादा का नाम क्यों पूछे, मेरी आइडेंटिटी के लिए इतने नामों को पूछने की जरूरत ही क्या है। अपने आप को ऐसा बनाओ जिस गली से गुजर जाओ बगैर नाम पूछे पुकार कर कहे ये ताजदार मदीना का गुलाम नजर आता है। तुम्हारी चाल चलन बताए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहिब है। बस मेरी गुफ्तगू खत्म होने को आ गई है, आखिरी चंद जुमले समाप्त कर ले। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफादारी में अगर जिंदगी नहीं गुजारोगे तो बहुत सख्तियां देखनी पड़ेंगी, बहुत सख्तियां देखनी पड़ेंगी। आज जो जिल्लत और रुसवाइयां हैं, इसका एक सबब है, कुरान कहता है फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। मेरे रसूल के हुक्म की मुखालफत करने से बचो, वरना क्या होगा। अल्लाह फरमाता अन करीब तुम फितनों में मुब्तला किए जाओगे या दर्दनाक अज़ाब में गिरफ्तार हो जाओगे। दो चीजें हैं, या फितनों में मुब्तला हो जाओगे या दर्दनाक अज़ाब में गिरफ्तार हो जाओगे। और आज दोनों चीजें हम देख रहे हैं, हम फितनों में भी मुब्तला हो गए और एक तरह के अज़ाब में भी आ गए। ये सिर्फ और सिर्फ वजह है रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से दूरी। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आपको पता है जिसको ये आशनाई मिलती है, जिसको ये लज्जत मिलती है हुजूर पाक की, फिर उसके आंखों में कोई चीज नहीं जचती है, फिर उसको कोई चीज अच्छी नहीं लगती। एक नौजवान ऐसा था, एक नौजवान ऐसा, खालिद बिन वलीद सैफुल्लाहिल मसलूल। आपको पता है आपके साथ जितने नौजवान थे उनको खरीदने के लिए क्या क्या कोशिशें की गई। मैं जो बात कह रहा हूं इसको सुन लो। 3 नौजवान एक बादशाह की कैद में आ गए थे। बादशाह ने उनसे कहा कि तुम मेरे दीन पर आ जाओ, मैं तुम्हें ओहदा भी दूंगा, मनसब भी दूंगा। भाइयों ने इनकार किया। बड़े भाई को खोलते हुए तेल में डाल दिया गया, दूसरे को पूछा गया, उसने नहीं कबूल किया, उसको भी खोलते हुए तेल में डाल दिया गया। ये मॉब लिंचिंग आज से नहीं चल रही है, बरसों से चल रही है। हाँ, पकड़ करके मारना, कत्ल कर देना। बादशाह के पास ताकत थी, कुव्वत थी, 3 भाइयों में से 2 को जला दिया। तीसरा जो था 22 साल का नौजवान, वजीर ने कहा बादशाह सलामत, ये नौजवान मेरे हाथ में दे दो, 1 महीने का टाइम दो, इसका पूरा माइंड चेंज करके लाऊंगा। और हर जमाने में नौजवानों को खरीदने के लिए 2 ही ताकतें हैं, एक औरत है, दूसरी दौलत है। औरत और दौलत के जरिए से कितने लोगों का ईमान खरीदा जाता है। वजीर ने उस नौजवान को अपने हाथों में ले लिया और घर ले गया। घर ले जाकर के अपनी हसीन और जमील बेटी, जिसके रिश्ते के पैगामात बड़े बड़े बादशाहों के शहजादों से आते थे, उस लड़की को लगा दिया कि तू 1 महीने का टाइम है, इसका दिल अपनी तरफ खींच ले और इसका माइंड चेंज कर अपने दीन में दाखिल कर ले, मुंह मांगा इनाम बादशाह से दिला दूंगा। हुआ, लड़की भी तैयार और नौजवान लड़का है जिसके पांव आज बहुत जल्दी फिसल जाते हैं। उनके लिए मैं कह रहा हूं, क्यों फिसलते हैं पता है? क्यों तुम्हारे पांव फिसल जाते? उस नौजवान को जब ये चैलेंज था तो रात के वक्त जब अंधेरा छा जाता, वो लड़की हसीन और जमील खूबसूरत दुशीजा कमरे में दाखिल हुई। जैसे वो दाखिल होती, ये मुसल्ला बिछाता और सजदे में चला जाता। वो खड़ी इंतजार करती, ये सजदे से अब उठे तब उठे। सुबह हो जाती, वो सजदे से उठता नहीं था। जब तक वो जाती नहीं, सर नहीं उठाता। दूसरे दिन आई यही हाल, तीसरे दिन आई यही हाल। महीना गुजरने को आया, वो बैठी रहती, ओंगती रहती, सोती रहती, इंतजार करती। आखिर में उस खातून ने कहा, ए कट्टर दिल नौजवान, ए पत्थर दिल जवान, एक आंख उठाकर देख तो ले मेरे हुस्न को। मेरे अंदर शबाब क्या है, मेरा हुस्न क्या है। अरे लोग मुझे देखने के लिए कतारें लगाते, बादशाहों के घरों से मेरे पैगामे निकाह आते, और तू है कि मुझे देखता भी नहीं। नौजवान ने सर उठाए बगैर कहा,
اے خاتون تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی، واپس چلی جا، اس لیے کہ جن آنکھوں میں جمال مصطفیٰ بسا ہو دنیا کا حسن اسے دھوکہ نہیں دے سکتا، دنیا کا حسن اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہی ایک چیز ہے لذت آشنائی، جس نے نبی پاک کی محبت کو پا لیا دنیا کا حسین و جمیل بھی اس کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکے گا۔ خاتون کا دل پگھل گیا، کہا مجھے تو اپنے ساتھ داخل کر لے، میں آئی تھی تجھے خریدنے کے لیے لیکن اب تیرے ہاتھ بکنا چاہتی ہوں۔ میرے عزیزوں اپنے آپ کو اس نوجوان کے حوالے کر دیا، دین میں بھی داخل ہوئی۔ یہ تاریخ ہے، پھر کبھی آپ کہیں سے سن لیں، لیکن اس بات میں صرف اتنا بتا رہا ہوں، انٹرنیٹ کے نشے میں بیٹھے ہوئے وہ نوجوان، رات کو پورنوگرافی دیکھنے والے یا گندی تصویریں اور یا فلمیں دیکھنے والے نوجوان، جن کی آنکھوں کی حیا ختم ہو گئی ہے، جن کے اخلاق تباہ ہو گئے ہیں، ان سے کیا پھر امید رکھی جائے گی؟ اگر ان بے حیائیوں سے اپنے آپ کو روکنا چاہتے ہو، میری آنکھیں حیادار ہو جائیں، میرے ہاتھ شرم کے ساتھ رہیں، حیا کے ساتھ رہیں، میں اخلاق کا قتل نہ کروں، تو صرف ایک علاج ہے، ایک علاج ہے۔ جن کو ایڈکشن ہو چکا ہے موبائل کی گندی تصویروں کے ساتھ، فلموں کے ساتھ، تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے ہو، ان کے لیے ایک علاج دے کر جا رہا ہوں۔ رات کی اندھیریاں جب آ جائیں میرے عزیزوں، موبائل اٹھانے کی بجائے ایک بار وضو کر کے بیٹھو اور صرف اتنا کہو، یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری یادوں میں اور تیری چاہتوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے۔ جس دن تمہاری یہ بات مدینے پہنچ گئی وہ آقا تشریف لائے اور پھر تمہیں اپنا دیدار کرا دے، پھر تمہارا حال یہ ہوگا، اٹھو گے اور جگہ جگہ جا کر پھر تمہاری زبان سے صرف اتنا ہی نکلے گا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا۔ ارے جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا۔ پھر تمہاری کیفیت یہ ہو جائے گی، ان آنکھوں کو ایک بار وہ حسن مل جائے، ایک بار تم کما حق بک جاؤ، تو پھر تم دنیا میں یہ نہیں کہو گے گھر مجھے اس نیتا نے دیا ہے، بزنس اس سیٹ صاحب نے دیا ہے، فلاں نے یہ دیا ہے، فلاں نے وہ دیا ہے، یہ گن نہیں گاؤ گے۔ جس وقت تمہاری آنکھوں کو لذت مل جائے تب پھر تم پکار کر کہو گے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔